अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल सुनो कहानी में आप सबका खैर मक़दम है। ये वाक़या 5 हिजरी का है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह है। ये हदीस सैयदा आयशा ने अपनी ज़ुबान से बयान की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि आप जब भी सफ़र पर रवाना होते तो अपनी अज़वाज के दरमियान क़ुरा डालते। जिस बीवी का नाम क़ुरा में निकल आता वो सफ़र में आपके साथ होती। आपने ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ के लिए इरादा किया तो क़ुरा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम निकला। आप ग़ज़वा में रसूल अल्लाह के साथ रहीं। हिजाब का हुक्म आ चुका था। आप ऊँट के ऊपर हौदज पर सवार थीं। हौदज पालकी की तरह होता था जो सिर्फ़ ख़वातीन के पर्दे के लिए ऊँट पर रखा जाता था। जंग इख्तिताम को पहुँची और लश्कर वापसी के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गया। लश्कर ने मदीना के करीब एक जगह पड़ाव किया। रात का कुछ हिस्सा गुज़रा तो फिर कूच का ऐलान किया गया। लोगों ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सैयदा आयशा हम्माम जाने के लिए अपने हौदज से निकलीं और जंगल के कुछ अंदर तक चली गईं। जब वो फारिग होकर बाहर निकलीं और उनका हाथ गले पर पड़ा तो उनका वो कीमती हार जो यमनी मोतियों का था वो गायब था। वो पलट गईं और हार तलाश करने लगीं। हौदज उठाने वालों ने हौदज उठाकर ऊँट पर रख दिया। आपका वज़न इतना कम था कि ये एहसास ही नहीं हुआ कि आप हौदज में नहीं हैं। काफ़िला रवाना हो गया। अंधेरे में हार तलाश करना मुश्किल काम था। हार की तलाश में आपको काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन काफ़ी देर के बाद हार मिल गया। अब जब वो पड़ाव की जगह वापस आईं तो लोग जा चुके थे। उन्होंने ख्याल किया कि लोग जब उन्हें नहीं पाएंगे तो वापस आएंगे। तब वो अपनी चादर लपेटकर वहीं बैठ गईं। बैठे बैठे आँख लग गई। कुछ वक्त गुज़रा था कि सफ़वान बिन मुअत्तल जो लश्कर के पीछे आ रहे थे ताकि गिरी पड़ी चीज़ें जमा कर लें। आप कहती हैं कि वो मेरे पास से गुज़रे तो मुझ पर नज़र पड़ी। उन्होंने पर्दे के हुक्म से पहले मुझे देखा हुआ था, पहचान गए और उनके मुंह से बेख्तियार निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज़ सुनकर सैयदा आयशा जाग उठी। वो फरमाती हैं कि वल्लाह उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी सवारी बिठाई, मैं उस पर सवार हो गई। हम लोग लश्कर की तलाश में चल पड़े। दोपहर तक शिद्दत की गर्मी में लश्कर तक पहुंच गए। उस वक्त तक रसूल अल्लाह और लोगों को मेरी गुमशुदगी का इल्म नहीं हुआ था। लश्कर में हलचल मच गई। कुछ लोग शक की नज़र से हमें देख रहे थे। हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुँचे। फिर जिससे तोहमत लगाकर हलाक होना था वो हलाक हो गया। वो तीनों जिन्होंने सैयदा पर तोहमत लगाई थी वो तीनों सहाबी थे, जिसमें एक सहाबिया भी शामिल थी, अब्दुल्ला इब्न उबई। इन सब का सरगना था। सैयदा मदीना पहुँचते ही बीमार पड़ गईं। मदीने में जो कुछ उनके मुतालिक अफवाहें फैल रही थीं उन्हें मालूम न हुई। उनके वालिदैन और नबी करीम को मालूम था, लेकिन उन्होंने आपके सामने तज़किरा नहीं किया। वो कहती हैं कि मेरे साथ रसूल अल्लाह का जो मामला मोहब्बत और शफ़क़त का पहले था वो न रहा। पहले मेरी बीमारी में वो जिस तरह मेरा ख्याल रखते थे अब की बार ऐसा न था। अब वो घर में दाखिल होते और पूछते आयशा कैसी हो, और बस। मैं उनकी बेरुखी महसूस कर रही थी। मैंने आपसे कहा कि आप इजाज़त दें तो मैं वालिद के घर चली जाऊं। आपने इजाज़त दे दी। सैयदा अपने वालिदैन के घर जाकर शदीद बीमार पड़ गईं। एक रात उम्मे मुसत्तह के साथ वो क़दाए हाजत के लिए घर से बाहर निकलीं। उम्मे मुसत्तह का पाँव चादर में उलझा और वो गिर पड़ी। अचानक उनके मुंह से निकला, अल्लाह मुसत्तह को तबाह करे, उसका वबाल मुझ पर पड़ रहा है। सैयदा ने कहा, वल्लाह आपने गलत बात की है। मुसत्तह जंगे बदर में रसूल अल्लाह के साथ शामिल थे। उन्होंने जवाब दिया, आपको कुछ खबर भी है कि उसने आप पर क्या बहतान लगाया है?
پھر انہوں نے بہتان لگانے والوں کی ساری باتیں کہہ سنائیں۔ یہ سن کر سیدہ کو کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ حاجت واجت بھول کر الٹے پاؤں واپس آ گئیں۔ وہ کہتی ہیں میں اتنا روئی کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے والدہ سے کہا اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے مجھ سے یہ سب باتیں کیوں چھپائیں؟ انہوں نے کہا بیٹی غم نہ کر، کوئی عورت خوبصورت ہو، اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو، اس کی سوتنیں بھی ہوں تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کہتی ہیں کوئی بات نہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ باتیں بہت گراں گزر رہی تھیں۔ آپ نے منبر پر آ کر اس کا تذکرہ بھی کیا کہ لوگ میرے اہل خانہ کے بارے میں بہتان ترازی کر رہے ہیں، جو مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ وہاں موجود 2 قبیلوں کے لوگوں میں اختلاف بھی ہو گیا، لوگ مشتعل ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر خاموش کروایا۔ اب آپ نے اسامہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کے اہل خانہ کے متعلق ہم اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ حضرت عائشہ نیک اور پاک دامن عورت ہیں۔ حضرت علی نے کہا آپ کو عورتوں کی کیا کمی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور پھر کہا اپنی ملازمہ سے معلوم کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملازمہ بریرہ کو آواز دی، بریرہ کیا تمہیں عائشہ کے کردار کے بارے میں کبھی کوئی شک گزرا؟ بریرہ نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، واللہ میں نے ان میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں وہ 9 عمر ہیں، اگر کبھی میں آٹا گوندھ کر رکھتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ آٹے کا خیال رکھیے تو وہ سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ اب آپ ابو بکر صدیق کے گھر یعنی اپنی سسرال پہنچے۔ آپ نے 1 مہینے سے حضرت عائشہ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ وحی کے منتظر تھے کہ شاید اللہ سیدہ عائشہ کی برات میں کچھ اشارہ دیں۔ عائشہ بستر پر دراز تھیں۔ نبی کریم کے آنے پر پھر رونے لگیں۔ ان کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، وہ بھی رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا عائشہ مجھے تمہارے متعلق کچھ غلط قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہی ثابت کر دے گا، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ انسان کیسی بھی غلطی کر بیٹھے، اس گناہ کا اعتراف کرے اور معافی مانگ لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی یہ بات سن کر میرے آنسو تھم گئے۔ میں اپنے والدین کا انتظار کرتی رہی کہ وہ میری طرف سے جواب دیں گے۔ میں نے والد سے کہا آپ میری طرف سے جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا واللہ میں نہیں جانتا میں کیا جواب دوں۔ میں نے والدہ سے کہا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو والد نے دیا تھا۔ اب میں رو پڑی۔ پھر میں نے کہا کہ لوگوں نے مجھ پر بہتان باندھا اور آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اگر میں کہتی ہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا، اور اگر میں کہتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں تو سب یقین کر لیں گے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اب سوائے ابو یوسف کے اس جملے کے جو انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ سورہ یوسف میں آیت 12 سے 18 کے بیچ میں ہے۔ پھر وہ رخ پھیر کر بستر پر لیٹ گئیں۔ وہ کہتی ہیں میں جانتی تھی کہ اللہ مجھے بے گناہ ثابت کرے گا، واللہ لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ وحی کے ذریعے میری بے گناہی ثابت کرے گا۔ سورہ نور آیت 11 سے 26 تک مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ قرآن کے ذریعے میری بے گناہی ثابت کرے گا۔ واللہ رسول اللہ وہیں بیٹھے تھے کہ ان پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی جو وحی کے وقت ہوتی تھی۔
मेरे वालिदैन की इस वक्त जो हालत थी, मुझे लगा इनकी जान निकल जाएगी। उन्हें डर था कि इल्ज़ाम लगाने वालों की बात सच ना निकल आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कि इस कैफियत से निकले तो मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए फरमाया, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा ने कहा, बेटी उठो और रसूल अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं इनका नहीं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। हज़रत आयशा कहती हैं, जिस शख्स के साथ मुझ पर बुहतान लगाया गया था, यानी सफ़वान बिन मुअत्तल, वो इन बातों को सुनकर ताज्जुब किया करते थे और कहते थे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में किसी भी औरत को ऐसे ताल्लुक़ के साथ नहीं देखा। वो कुंवारे थे और कुंवारे ही शहीद हो गए थे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफ़िज़।